अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या पाकिस्तानियों पर रिफॉर्म यूके की अगर हुकूमत आती है इंग्लैंड में, पाकिस्तानियों पर बैन लग जाएगा? क्या पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, टूरिस्ट हों या यहाँ तक के डिप्लोमेट्स? क्या उन सब पे एक वीज़ा बैन लगा दिया जाएगा रिफॉर्म यूके की हुकूमत की जानिब से? अगर इस सवाल का आप जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। यकीनन बहुत सारे जो इंडियन फॉलोअर्स होते हैं वो बड़ा खुश होते हैं जब ऐसा कोई फैसला सामने आता है पाकिस्तानियों के हवाले से, और एक वो जो डेरोगेटरी टर्म यूज़ की जाती है, मैं यहाँ पे लेना नहीं चाहती, और इंग्लैंड में तो उनको लगता है कि शायद वो पाकिस्तानियों के बारे में है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों की गलत फहमी दूर कर दूं कि वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं, वो सारी ब्राउन कम्युनिटीज़ को उस एक लफ्ज़ से, जिससे ऐसा लगता है कि शायद वो पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो सारी ब्राउन कम्युनिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। तो उसमें इंडियंस भी शामिल हैं। तो सबसे पहले तो अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो ज़रूर ये चेक कीजिएगा कि ये टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज़ हो रही है, और उसके बाद खुश हुआ करें। एनीवे, रिफॉर्म यूके के जो नए मुंतखब हुए होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, आप ये समझ लें, या सेक्रेटरी हैं, ज़िया यूसुफ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो खुद ब्राउन है, लेकिन जितने मैं कह सकती हूँ बुरे हथकंडे और बुरे काम ब्राउन कम्युनिटी के लोग जब वो पावर पे चले जाते हैं वो कर रहे हैं, वो शायद वाइट रेसिस्ट जिनको हम कहते हैं शायद वो भी नहीं कर रहे। तो खैर, ये ज़िया यूसुफ साहब जो हैं ये अब होम सेक्रेटरी बने हैं रिफॉर्म यूके के। इन्होंने ये कहा है कि ये जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनको वापस भेजेंगे। 2 लाख से ऊपर जो इन्होंने बताया कि उनकी तादाद है, तकरीबन 3 लाख के करीब इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको यूके से फ़ौरन अगर इनकी हुकूमत आती है तो निकाल दिया जाएगा, और स्पेशल परवाज़ें चलाई जाएंगी और उनको उनके मुल्कों में वापस भेजा जाएगा। यहाँ तक कि अगर इनको ज़रूरत पड़ी, इनका कहना है कि रॉयल एयरफोर्स के जो तैयारे हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इमिग्रेंट्स को निकाल देंगे, क्योंकि इमिग्रेंट्स के अलावा तो कोई मसला ही नहीं है बरतानिया में। जो चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं वो तो कोई मसला ही नहीं है, जो नफसियाती मसाइल बढ़ रहे हैं वो तो कोई मसला ही नहीं है, महंगाई भी कोई मसला नहीं है, जॉब मार्केट बिल्कुल ऑफ है वो भी कोई मसला नहीं है, इमिग्रेंट्स मसला है। तो खैर, इन्होंने ये कहा कि वो कंट्रीज़ जो कि अपने इमिग्रेंट्स वापस नहीं लेती, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो रही है, तो उनके ऊपर वीज़ा बैन्स लगाए जा सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया कि पाकिस्तान की जो लोग आते हैं, अगर वो असाइलम सीकर्स हैं और उनकी एप्लीकेशन फ़ेल हो जाती है तो पाकिस्तान उनको वापस नहीं लेता। फिर इसमें कुछ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंग्लैंड में मुलव्वस पाए गए हैं उनको पाकिस्तान वापस नहीं लेता। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, और अगर पाकिस्तान वापस नहीं लेगा रिफॉर्म यूके की गवर्नमेंट के आने के बाद, तो फिर रिफॉर्म यूके यहाँ तक कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को भी वीज़ा नहीं देगा। अगर इनकी हुकूमत इंग्लैंड में आ जाती है, स्टूडेंट्स को, टूरिस्ट को, किसी को पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिलेगा। ये शर्त लगाई जाएगी कि सबसे पहले आप इन लोगों को वापस लें जो इलीगली यहाँ पर मौजूद हैं या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग वापस आ भी जाते हैं, और पाकिस्तान भी, सारा शरीफ के केस में पाकिस्तान में जो यहाँ पे मुलजिमान भाग कर आ गए थे उनको वापस कर दिया था। एक्सचेंज किसी लेवल पे कभी हो भी जाता है, बाकायदा इस हवाले से कोई ट्रीटी मौजूद नहीं है, लेकिन केस टू केस कभी वेरी भी करता है। पहली बात तो ये है कि जो शख्स जो क्रिमिनल है, अगर वो ब्रिटिश नेशनल है, तो सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान उसको क्यों वापस ले। वो आपके सिस्टम में रहा है, वो आपके सिस्टम में करप्ट हुआ है, वो आपके सिस्टम में क्रिमिनल बना है, आपने उसको पकड़ लिया है, तो आप उसको सजा दें। आप उसे पाकिस्तान किस खुशी में भेज रहे हैं? ताकि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि यहाँ पे बरतानिया में या अमेरिका में कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस थे, ख़वातीन से मुतालिक एक्टिविटीज़ जो थी उनमें मुलविस थे, यहाँ पे उनको केसेस हुए हैं, उन्होंने वापस भेजे हैं, पाकिस्तान जाके उन्होंने इस तरह की हरकतें दोबारा शुरू कर दी हैं। तो आपका गंद है, आपकी सोसाइटी में जो लोग परवान चढ़े हैं, आपकी दरसगाहों में पढ़े हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, आपके ऑफिसेज में जॉब की है, आपके कल्चर में उन्होंने अच्छी या बुरी आदतें सीखी हैं, आपका गंद है, आप संभालें। वो पाकिस्तानी कहाँ से रह जाते हैं अगर वो ब्रिटिश नेशनल्स बन जाते हैं? तो स्पेशली अगर वो
اس طرح کی حرکتوں میں بھی ملوث ہیں، تو آپ جانیں اور آپ کے ملک کا قانون جانیں۔ خیر، یہ ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، اور یہ اس میں کوئی آئی تھنک سرپرائزنگ فیکٹر بھی نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے ریفارم یو کے نے ایسی ہی حرکتیں کرنی ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شبانہ محمود بیس لائن کو 5 سال سے 10 سال سیٹل سٹیٹس جو ہے اس کو بڑھانا چاہتی ہیں، اور اگر اگلے 5 سال میں کچھ سال میں ریفارم یو کے کی حکومت آتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے آپ سوچیں، آپ کڑوا گھونٹ بھر لیں کہ ٹھیک ہے جی مجھے سیٹل سٹیٹس 5 سال میں نہیں 10 سال میں ملے گا، آپ اپنے 7ویں 8ویں سال میں اور آپ کو پتہ چلے جی اب ریفارم یو کے نے کہہ دیا آپ کو ملے گا ہی نہیں، بس جن کو دینی تھی ہم نے نیشنلٹی دے دی، آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ کر سکتے ہیں اس سسٹم کا؟ اب کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور یہ دن دور بھی نہیں ہے، اور یہ حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ نہیں بن رہے۔ انگلینڈ میں باقاعدہ طور پر حالات بن رہے ہیں۔ وہ لوگ بے وقوف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ 80s اور 90s کا دور نہیں ہے، یہ اس سے بھی برا دور ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، ریسسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، اس پہ آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ اس پہ جو مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں انگلینڈ میں، ان کو اب سوچنا چاہیے، ان کو حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمیں ابھی بتا دیں کہ ہمارا یا ہماری اولادوں کا فیوچر کیا ہوگا، تاکہ ہم اپنے گھر اور یہ جو انویسٹمنٹ کرنی ہے ہم نے ایموشنل، فزیکل، مینٹل اور فائنینشیل، وہ یہاں اس ملک میں کریں یا نہ کریں۔ سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی پابندی لگائیں گے، یہ پریونٹ کریں گے کہ کوئی چرچ جو ہے وہ ماسک نہ بنے۔ یہ وہی گندگی ہے، یہ وہی نفرت ہے جو کہ بی جے پی کی حکومت انڈیا میں کرتی ہے، جس میں مسلم ہندو فسادات کروائے جاتے ہیں کہ یہ تو جی مندر تھا، انہوں نے مسجد بنا لی، یہ تو یہ تھا، یہ انہوں نے وہ بنا لیا۔ مطلب یہاں پہ ایک طریقہ کار انگلینڈ میں موجود ہے جس میں باقاعدہ طریقہ کار سے کوئی ماسک بن رہی ہے یا کوئی چرچ موجود ہے، حکومت کی اجازت لے کے کوئی زمین خرید کے کوئی اس کو کنورٹ کر رہا ہے، جیسے بھی کر رہا ہے، نہیں کر رہا مجھے نہیں پتا کہ کتنے چرچز پہ لوگ تو اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی مساجد انہوں نے قائم کی ہیں، اپنے زمینیں خریدی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے مساجد قائم کی ہیں، بڑے بڑے انفراسٹرکچر بنا دیا اپنا خود کا پیسہ لگا کے، اور آپ اس طرح کی گھٹیا بات کر رہے ہیں، جو چیز ہوئی ہی نہیں ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں مزید نفرت اور مزید ڈیوائڈ پیدا کی جائے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ یہ چاہتے ہیں کہ برقعے کے اوپر پابندی ہو، فیس کورنگز کو یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اگر کووڈ جیسی کوئی بیماری آ گئی پھر بھی آپ فیس کورنگز جو ہے اس کے اوپر بین کا مطالبہ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ فیس کورنگز کو یہ سپورٹ نہیں کرتے، برقع کو یہ سپورٹ نہیں کرتے۔ تو مطلب اکانومی کیسے بہتر کریں گے، انفلیشن کیسے کم کریں گے، اور کیسے ڈیوائڈ کو کیسے کم کریں گے، کمیونٹیز سیف کیسے فیل کر سکتی ہیں، جو ڈائیورس کلچر ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، نہیں، یہ آ کے صرف پاکستان پہ بین لگا دو، اس کنٹری پہ بین لگا دو، برقعے پہ پابندی لگا دو، یہ وہ گھٹیا حرکتیں کریں گے۔ مطلب انگلینڈ میں اور نریندر مودی کے حکومت میں اور بی جے پی کی حکومت میں کوئی فرق نہیں رہے گا اگر ریفارم یو کے انگلینڈ میں آ جاتی ہے۔